आपन जेतोले ब्रेक लगेबे सेतोले आपनको गाड़ी ऑटोमेटिक चार्ज हम ये बॉडी आपको पूरा मेटाल मिलूँ। हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ हूँ राकेश आप समस्त स्वागत कर गोटे नुआ वीडियो। आज वीडियो रे आ गोटे बैटरी स्कूटर आप सहित मुझे सेयार करी जोटा कि हुए तो आम फास्ट टाइम आम वीडियो चैनल आम देखुचे कि ये गाड़ी ऑलरेडी आपंकर इंडिया रे 3 वर्ष है सेल अच्छी बहुत भल डिमांड रे अच्छी एवं जमी आम पूर्व देखते बजाज चेतक जोटा से हाईलाइट करता आपंकर मेटाल बॉडी सो ये मेटाल बॉडी मिल सो ये जो गाड़ी मो पछरे आप देखुं ये गाड़ी विषय में आपको कहूँ गाड़ी डिटेल आज रिव्यू करवा चार्जिंग टाइम केते रहिबो वारंटी कौन रहिबो आपनकर रेंज केते रहिबो पेलोड कैपेसिटी केते रहिबो पूरा डिटेल एवं फीचर कौन सब मिलियो पूरा डिटेल आपन सहित शेयर करी गाड़ी कॉस्ट एवं ये गाड़ी आपन कोठू किनी पारिबे सब जिनस आपन सहित आज वीडियो में शेयर करी गोटे पॉकेट फ्रेंडली गाड़ी आपन पई हे पारे आपन जदी बैटरी स्कूटर देखुचंदी ये गाड़ी मध्ये आपन देखि पारंती तले आसुन देरी करबानी आज फुल वीडियो स्टार्ट करबा एवं वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व छोट गोटे रिक्वेस्ट करी जदी प्रथम थर पे आपन चैनल विजिट करथांती तले दया कर चैनल सब्सक्राइब कर नियंतु आसंतु आज फुल वीडियो स्टार्ट करवा। तो फास्ट जिनस जोटा सब इंपोर्टेंट जिनस जोटा आपको कहूली कि ये आपको मेटाल बॉडी मिल यार जो बॉडी रही ये बॉडी आपको पूरा मेटाल मिलूँ आप मडगार्ड कथा कहतु अदर पार्ट्स कथा कहतु ये सब जिनस आपको मेटाल मिल जाऊँगी। सो फास्ट ऑफ ऑल आसतु गाड़ी चाबी रू आरंभ करवा मत गोटे जिनस बहुत बढ़िया लगे आपड़ एक्टिवा वगैरह जमी देखी थे पेट्रोल स्कूटर आपणकर लॉक करने गोटे सुविधा थाए पर्टिकुलर एक्टिवा बोधे मुझे देखी ये सिस्टम रही आप चाबी खोलला यहाँ को इनसर्ट करके चाहिए आपणकर लॉक करें ये आउ किए जदि चाहिए आपड़ चाबी आउ एक्सट्रा चाबी लगे गाड़ी आपणकर चोरी करने को चेष्टा कले गाड़ी आपणकर आउ चोरी एत सहजरे हेनी गोटे बहुत बढ़िया प्रोटेक्शन जिनस कंपनी ऐड कर फास्ट जिनस जोटा पेट्रोल गाड़ी में देखीचे आसतु चाबी इनसर्ट करवा ये आप गाड़ी को लॉक अनलॉक सब जिनस करें। सो फास्ट लाइट देखा आम गाड़ी लाइट कौन केमती रोचे जमती आप देखुं आपणकर एलईडी हेडलैम्प एलईडी डीआरएल सहित आप चाहिए आपको ऑफ ऑन करें ये आपणकर ऑफ हो गला ये केवल आपणकर डीआरएल बर्तमान रनिंग रे अच्छी आपण ऑन कले यहाँ आपणकर लो बीम एवं हाई बीम दुईटा आप पाई देन आम जदि देखा इंडिकेटर आपणकर हालोजिन सेटअप रे आपको इंडिकेटर मिल ये जो कलर देखुं ये कलर सहित आहरी 11टा कलर ऑप्शन आपन को मिल जदि राशि अनुसार आप कलर बाछा चाहूँगी ये कंपनी आपन को से जिनस ऑप्शन बहुत वाइड रेंज आप ऑप्शन पाइबे ये आरई रो बैजिंग आप पाँच एक्चुअली ब्रांड हूँ आपणकर बैटेरी एवं मॉडल ना हूँ स्टोरी ई यार दुईटा आपणकर वेरिएंट आसूची स्टोरी ई अंडर बर्तमान आम स्टोरी ईटा देखुचे जोटा कि आपणकर बेस मॉडल। सो पछ लाइट आम जो देखा पछ लाइट आपन को यहाँ एलईडी रे मिल जाव आपन टर्न इंडिकेटर और नॉर्मल हालोजिन सेटअप रे आपन को मिल सेपटे जमी आम स्टोरी रो बैजिंग देखुले एपटे स्टोरी रो बैजिंग आपन को मिल जाव गाड़ी आपन को मैट ब्लू कलर फिनिश रे मिल एवं ये जो एक्सेसरीज आप देखुं ये एक्सेसरीज आपंकर ऑनरोड कॉस्ट सहित इनक्लूड रन जो गाड़ी किणवे जमी गाड़ी किणला आपंकर अदर किसी जिनस थाए जमी आपंकर लेडीज फुटरेस्ट होगला मेन स्टैंड होगला मिरर होगला ये सब जिनस आपन को विभिन्न ब्रांड अच्छी जो गुड़ारे कि आपन को एक्स्ट्रा परचेज करने को पड़े किंतु एथिरे यही जो पर्टिकुलर बैटेरी रो जो स्टोरी ई वेरिएंट रही एथिरे आपन को इनक्लूड सब मिल जहाँकि आप ऑनरोड कॉस्ट जो देवे सब जाक आपन को मिल जाव आपन को एक्स्ट्रा आउ किसी परचेज करने को पड़ोनी। गाड़ी किनला बेले आम फास्ट जिनस बैटेरी गाड़ी किनुचे माने ऑब्वियसली आम रेंज केते रही आम मन में क्वेश्चन आसो सो एथिरे आपन को 103 किलोमीटर रेंज रहिबो एवं वारंटी आपड़ पाइबे 3 वर्ष किंबा 30,000 किलोमीटर व्हिच इज हायर जोटा पूर्व माने फास्ट जोटा आसो से उपर आपको वारंटी मिल जाव गाड़ी समुदाय ओजन रहा 106 केजी एवं पे लोड आपंकर आसीज 257 केजी एवं आ गोटे बहुत भल जिनस हो गाड़ी जो आपंकर मोटर रही है मोटर आपंकर टीवीएस कंपनी बनाऊँच लुकास कंपनी एवं बैटेरी आपड़ आईपी रेटिंग जो देखिए ताहले IP67 आपंकर आईपी रेटिंग रो5 घंटा चार्ज कले 103 किलोमीटर आप गाड़ी चलई पारे एवं मोटर पावर आप 2 किलोवाटर पिक पावर आप पाइबे एवं मोटर उपर आपंकर जो आईपी रेटिंग जदि देखा ताहले आपको IP67 आपंकर आईपी रेटिंग पाइबे प्लस ये आपंकर रिजेनेरेटिव ब्रेकिंग सुविधा पाइबे आप जो ब्रेक लगे
ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଚାର୍ଜ ହେବ। ବ୍ରେକ୍ ଯେତେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରେକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ରିଚାର୍ଜ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଏବଂ ଟାୟାର ଯଦି ଦେଖିବା ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ 90, 100 ଏବଂ 10 ଇଞ୍ଚର ଟ୍ୟୁବଲେସ୍ ଟାୟାର ମିଳିବ ଷ୍ଟିଲ୍ ହୁଇଲ୍ ସହିତ ଏବଂ ସକ୍ ଆବଜର୍ଭରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟର ଅଲସୋ ମିଳିଯିବ। ପଛରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟାୟାର ମିଳିବ। ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରମ୍ ବ୍ରେକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ 130 mm ର। ଓକେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଅଦର ଫିଚର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଏଠି ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ସ୍କୁଟରରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଲେଗ୍ ସ୍ପେସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ୱାଇଡ଼ ରେଞ୍ଜର ଲେଗ୍ ସ୍ପେସ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଟ୍ ଏରିଆ ମିଳିଯିବ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାସଲ୍ ଫ୍ରି ଆପଣ ଏଉଠୁ ଗାଡ଼ିକୁ ଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। କେଉଁଠି ସିଟ୍ ଫିଟ୍ କିଛି ଖୋଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବୁଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ଆପଣ ବଟଲ୍ ହୋଲ୍ଡର ଟାଇପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଦେନ୍ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ USB ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ମୋବାଇଲ ବଗେରା ଏଇଠୁ ଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। ଲଗେଜ୍ ଯଦି କିଛି କ୍ୟାରି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଆପଣ ଲଗେଜ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାରି କରିପାରିବେ। ବାକି ଇଗ୍ନିସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କଥା ଆମେ କଥା ହେଇସାରିଛେ। ସୁଇଚେସ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ବାଁ ପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଇ ବିମ୍, ଲୋ ବିମ୍, ଏଠି ଇଣ୍ଡିକେଟର ଏବଂ ହର୍ନ ସୁଇଚ୍ ମିଳିବ। ପ୍ଲସ୍ ଏଇଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ LCD କନସୋଲ୍ ମିଳୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ସବୁ ଫିଚର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବ୍ୟାଟେରୀ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍, ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରିପ୍ ମିଟର, ଓଡୋମିଟର, ଏଠି ଟ୍ରିପ୍ 1, ଟ୍ରିପ୍ A, ଟ୍ରିପ୍ B, ଓଡୋମିଟର, ବ୍ୟାଟେରୀ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍, ଆପଣଙ୍କର ରେଞ୍ଜ, ଏଠି 3ଟା ରାଇଡ଼ିଂ ମୋଡ଼୍ ଅଲସୋ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ରାଇଡ଼ିଂ ମୋଡ଼୍ର ସୁଇଚ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ମିଳିଯିବ ହେଡ଼ଲ୍ୟାମ୍ପର ସୁଇଚ୍ ପାଖରେ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ପୋର୍ଟ ମୋଡ଼୍ରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଡ଼୍ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପାୱାର ମୋଡ଼୍। ଆନାଦର ମୋଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ଇକୋ ମୋଡ଼୍। ଇକୋ ମୋଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲେ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିଡ଼ କମିଯିବ, ମାନେ ସ୍ପିଡ଼ କମ୍ ରହିବ, ବ୍ୟାଟେରୀ ରେଞ୍ଜ ଅଧିକା ରହିବ। ଟପ୍ ସ୍ପିଡ଼ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଭୁଲ ଯାଇଥିଲି। ଏଥିରେ ଆପଣ 65 କିଲୋମିଟରର ଟପ୍ ସ୍ପିଡ଼ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଦେନ୍ ଅଦର ଫିଚର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ବୁଟ୍ ଏରିଆ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଅଣ୍ଡର ସିଟ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ଏଇଠି ଚାବି ଲଗାଇ ଆପଣ ସିଟ୍ ଓପନ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଅଣ୍ଡର ସିଟ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଏଠି ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି। ବ୍ୟାଟେରୀ ଆପଣ ଡିଟାଚ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟାଟେରୀ ବାହାର କରି ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସିମିଲାରଲି ଆପଣ ଯଦି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବଗେରାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତଳେ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ କାଢ଼ିକି ଆପଣଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ନେଇକି ଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। ଗାଡ଼ି ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଟୁଲ୍ କିଟ୍ ମିଳିଯାଉଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ କିଟ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଭଲ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି। ସୋ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଗାଡ଼ିର ବୁଟ୍ ସ୍ପେସ୍। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଯେମିତି ଘରେ ଆମର MCB ଥାଏ, ଏଠି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସ୍କୁଟର କମ୍ପାନୀ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଓଭର ହିଟିଂ ବଗେରା ହେଉଛି ବ୍ୟାଟେରୀର, ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇନ୍ର କନେକ୍ସନ୍ ରହିଛି ବ୍ୟାଟେରୀର କନେକ୍ସନ୍ ସେଇଟାକୁ କାଟିଦେବ। ଏଠି ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଏ ତ ରାଇଡ଼ର ପାଇଁ ଫୁଟରେଷ୍ଟ ଏରିଆ ହେଇଗଲା। ଏଠି ପିଲିୟନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଟରେଷ୍ଟ ଏରିଆ ରହୁଛି। ଏଟାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଏଠି ରବର ଫିନିଶ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି। ପ୍ଲସ୍ ସାଇଡ଼୍ ମାଉଣ୍ଟେଡ଼ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଫୁଟରେଷ୍ଟ ଅଲସୋ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ୱେଲକମ୍ ସାର୍। ଗାଡ଼ି ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଗାଡ଼ି ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସୋ ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର ଯଦି କିଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଗାଡ଼ି କେଉଁଠି ପାଇବେ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଏଇଟା ପାଇବେ ରାହାମା ଶାଳା ସିନେମା ହଲ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ହେଲା AK ମୋଟର୍ସ। ମୋଟର୍ସ। ଓକେ, ସୋ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଯଦି ଚାହିଁବେ? ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 6371742698। ଗାଡ଼ିର କଷ୍ଟ କେତେ କ'ଣ ରହିବ? ଗାଡ଼ିର ଟୋଟାଲ୍ ଅନ୍ ରୋଡ଼ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି 1,15,500। ଆଚ୍ଛା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବସିଡ଼ି? ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସବସିଡ଼ିଟା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆକ୍ସେସରିଜ୍ ସବୁ ଲାଗିଛି ଗାଡ଼ି ସହିତ, ମାନେ ସେଇ ଅନରୋଡ଼ କଷ୍ଟ ନା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସେଇ ପ୍ରାଇସ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଅଦର କମ୍ପାନୀର ଗାଡ଼ି ଯେମିତି ବୁକିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବୁକିଂ କଲା ପରେ ଗାଡ଼ି କେତେ ଦିନ ପରେ ମିଳୁଛି? ଏଇଟା କଲର୍ ୱାଇଜ୍ ବୁକିଂ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା 2 ଦିନ ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଯିବେ। ଓକେ, ତ ଗାଡ଼ିର ସର୍ଭିସ୍ କେଉଁଠି କରିବେ? ସର୍ଭିସିଂ, ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେବ। AK ମୋଟର୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି। ସୋ ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରିଭ୍ୟୁ ଏବଂ ଗାଡ଼ିର ଫିଚର ବଗେରା ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କ EV ରେଞ୍ଜରେ ଆପଣ ଏ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ନୂଆ କରି ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଜିଟ୍ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।